Pared, dili sa magsaysay. Happy pizza for you guys, no? So, pared para mga Karamlads TV, oh. Kita ko po sa inyo lahat, no? Oh, yeah! Oh, shout out to mga pag-presa na to, oh. Shout out. Oh, guys, no? Shout out. Okay. Okay, guys, kita na rin, guys, no? Tagaasa eh. Tagaasa lang. Okay, from Consuelo. Hi, ma'am. Okay. Hi, guys, from Consuelo. Let's go guys, proceed tayo sa iba. Hello guys, from Poblacion Elementary School, atong trainer. Oh, trainer. Okay, shout out daw, okay. Okay, oh, from Poblacion Elementary School guys, no? Oh yeah. Bye bye, mga cute kayo sila guys, basta taga Poblacion ka. Okay. Hi ma'am, happy pista ma'am. Okay, so from Poblacion, idol. Shout out. Ang mga kaibigan nasa mga kairan guys, no? Safety kayo itong mga anak. Okay, shout out sa lahat. Idol. Okay, idol na to. Oh, from Poblacion guys, no? Naka-live ba ka? Okay. Okay. Kibonsod guys, Kibonsod. Oh. Mga cute din sila, no? Ano na pag-vlog? Ano? Okay guys, no? From Kibonsod guys. So, the rest guys, amot taga-asa rin. Okay guys, let's go. Oh yeah. Taga-asa nila. Taga-asa nila. Saan ito dito? St. Leonard pala. St. Leonard mga nindot kilang uniform. So guys, nakapala sa ito Ma'am Normin na ito guys. Shout out, nabidyohan nila ko siya. Salmin yan yun. Wow, cute bata natin Normin. Hello mga Karamlads, the next video guys, no? Tumot, tagaasa na sila. Tagaasa ni ma'am? Oh, from Kibonsod, no? From Kibonsod, oh. Kibonsod, Kibonsod Central ako na sabi ni ma'am. Central gani, no? So, from Kibonsod, okay. Nasa ilang kan ba? Ilang uniform ba yun? Oh. Mga Karamlads, nasa ilang uniform. Nag-assess pa si ma'am, oh. Okay. Kibonsod. Okay. Grabe si ma'am, content creator ba si ma'am? Oh, sinahod sa ma'am, content creator. Oh. Dahil kailan na makikita. Huwag ka nag-cellphone, gawin mo pa rin. Dili mo na ipag-vlog na ko, mati mo isa, iPhone. Pero niya ba? Okay, sila ito. Okay. Tromblats.
guys, napainig na guys, natabang umaton. Let's go. Hello mga karomblas, from Candies, Integrated School. From Candies. Ay, Brad. Gawin na Brad. Ay, oh, nice kilang mga uniform. Daw yun sa uniform ba? Oh, the color ka uniform. Oh, grabe kayo lang mag-iay. Oh. 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 Guys, no. Ganda kayo guys. Oh. Ganda kayo yung costume mo. Daw gumana eh. Di ba na yun? Talay ka lang. Init na, init. From Candies, Integrated School. Nice. Okay. Guys, to ang katulo ay kang marami na panahon para Barangay Artadi. Oh, natin trainer number 7. Barangay Artadi. Guys. Okay. High school na siya, high school. Diba senior? Okay, nisayo na sa guys. So, Barangay Artadi, high school ni, high school. High school ni. Senior. Ah, senior. Okay, guys. So, mga guwapa kasi lang nindot yung mga uniform. Hoy, tapay lang mga lifting. Oh. 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 Oh, yeah. Okay. Ay, good na. Okay. Oh. Oh. Okay. Artadi. From Barangay Artadi. Oh, ito na ito na to. Ito na to. Tago. Okay, bye. The next guys. Oh, hello guys. From San Joaquin Powers High School. Banatin ninyo, ganisayaw sila. Oh. Okay. Yeah. From San Joaquin Powers High School, guys. I'm proud to be San Joaquin. Oh yeah. Ma'am, nice kay uniform, ma'am. Okay, guys. From San Roque, di ako na mag-graduate, sa San Roque, guys, now to be proud to San Roque National High School. Okay, guys, na proceed tayo, guys, now. Ay, kainitan ako, ani. Ma'am, nice kay uniform, ma'am. Oh, guys, now. Okay guys, let's go na guys, no? Oh, from San Joaquin Forest High School, guys. Okay, oh, maaga manayaw sila ba? Paul, maayong happy pista dyan. Happy pista. From San Joaquin. Uy, maikot na. Dagsak lang. Ay. Gusto mo makita? Tanong mo sa YouTube, ha?
Oh, assist kayo mama. Good kayo natin. From San Roque First School, mga Karamals TV. Basta San Roque niya, babay na. That's San Roque First School, guys. Be proud, San Roque. So, back up guys, mga okay na po sa guys, no? Ito tinatang.